Guys, papasok tayo doon. Sana maabutan natin sila doon. Mukhang uwian na yata, gabi na eh. Oh. Pasok tayo. Dito yata ang entrance ng Cultural Center. So guys, mukhang mag-uwian na. Dito, pasok tayo dito. Naku, uwian na yata. Dito tayo guys. Uwian na yata. Yan, dito, nakapasok na tayo guys. Dito na tayo. Ayun, nagpipictura na. Nagpipictura na guys. Hanapin na natin sila ni Tenorio at si Sanjo Marodo. Umuwi na yata. Naku, wala na. Ari. Dito. Hi guys. Si Eli Tenorio. Hi guys. Hi guys. Sir, pwedeng papati lang din ako sa kanya, sir. Nagbablog lang ako. Ay po, sir. Sana mapansin tayo guys ni Eli Tenorio. Hi guys. Sir, papati naman sir. Papati naman sa vlog ko, sir. Si Idol Tenorio, Eli Tenorio. Po, salamat Idol. Ayun. At least nakita tayo guys. Hanapin natin si Sanjo Marodo guys. Nandito si Sanjo Marodo guys. Ayun. Ayun guys. Ayun si Sanjo. Guys, Sanjo Marodo guys. Maraming mga bata nagpapapicture kay Idol Sanjo Marodo. Idol, pabati naman Idol. Hello. Hello? Tons by Vlogs po. Tons by Vlogs. Yes. Shoutout sa inyo dyan, mga ka-vlog. Maraming salamat Idol ha. Sige. Yan. Ayos na. Ay, si Omix. Ay, ito si Omix. Nagkita-kita pa kami rito guys. Ayan. Ang tangkad pala ni Idol Sanjo Marodo sa personal guys. Ayan. Maraming nagpa-picture guys.